نبداو بالتيتي numéro TD4. Donc exo 1. Alors, l'effet photoélectrique. D'ailleurs, les raha نديروه dans ce TD. Photoélectrique. Donc l'énoncé l'effet photoélectrique est l'émission d'électrons extraits d'un métal par une radiation lumineuse. C'est juste un rappel. On a une plaque de métal bombardée par un photon. Il y a une énergie cinétique. Enfin, EC. Et on a un état excité. Ça veut dire que l'électron, par exemple, enfin, en cas d'absorption, il absorbe d'énergie, il saute les niveaux les maras, ou là il émet de l'énergie, ou il يهبط le niveau اللي قبله. Et puis هنايا رانا dans un cas de lithium. Lithium في la nature يا جماعة. Donc lithium اللي هو Li dans la nature c'est un métal. Donc on a un métal. On a la longueur d'onde تاعنا اللي de seuil, le seuil E0 à l'état fondamental, c'est 5200 angstroms. 5200 angstroms, c'est il y a la même 520 nanomètres. Ce qui veut dire que là, on a à peu près plus visible. Enfin, les questions, le lithium émet-il des électrons lorsqu'il reçoit des radiations de longueur d'onde supérieure ou inférieure à 5000 ou là 520 nanomètres. Maintenant, la première question. Est-ce qu'il a lambda 1, lambda 2, il lambda nettement inférieur à la 520 ou là supérieur à la 20, est-ce qu'il émet de l'énergie ou là non? راح نريبونديو عليها. دونك كما حنايا لهنايا هضرنا بلي جينيرالمون ليتا فوندامونتال تاعنا هذه هي عندها انرجي يا صح خرب لي. دونك حنا ليتا فوندامونتال تاعنا لهنايا اللي هي E0 عندها اون انرجي وعندنا ليتا اللي تكون سوبيريور. علاش؟ باسكو l'électron اللي يكون l'état fondamental qui bombardé un photon هيطلع le niveau supérieur, ce qui veut dire que E هادية l'énergie اللي راهي فوق supérieure على E0. Maintenant نقدروا enfin نلقاو est-ce que le lithium est absorbé dans des longueurs d'onde supérieures ou inférieures على 520 nanomètres. هنايا نعرفوا حنا كامل باللي E وشنوها. Le E, c'est H nu. Oui, de même façon, H, c'est sur lambda. On est d'accord jusqu'à l'instant. Donc, هذه lambda, c'est lambda 0. لهنا إذا نطبقوا هذه القاعدة على هنا ou bien باش نوصلوا من هذه لهذه واش لازم نديروا E nettement supérieur à E0. لهنا عندنا E هاي ديك la relation تاعو, ce qui veut dire que H, c'est sur lambda. كبير على H C sur lambda 0. واش درت هنايا سي كو عودت جوست كو لهنايا E0 واش يساوي ثاني H nu 0, ce qui veut dire que il y a H C sur lambda 0. Donc H C toujours constante, يبقى لنا lambda et lambda 0. هنايا si on simplifie هذه مع هذه واش يبقى لنا 1 sur lambda كبير على 1 sur lambda 0. Jusqu'à l'instant on est d'accord. Et puis, لهنايا عندنا لهنا مقلوب, ce qui veut dire que le résultat هنايا راح يعطينا, bon نطلع نحطها هنايا, نحطها بالروج c'est mieux. Donc le résultat تاعنا راح يمد لنا لامدا هذايا جديد أصغر من
lambda 0. Ce qui veut dire que le lithium absorbe dans des longueurs d'onde inférieures à le lambda 0. Hakam barhno à peu près qui fait le lithium absorbe des photons. La question 2, calculer le travail d'extraction pour ce métal et l'exprimer en électronvolts. Le travail d'extraction, c'est le W extraction. هذا على بالي بلي بزاف منكم ما يعرفوش وشنو هو. مي هذا يا جماعه حنايا في دي زيكزارسيس يطيحوا تلقاو هذه الكلمه اللي هي لو ترافاي ديكستراكسيون هو سي جوست لو او 0 اللي حنا نقولوا له او 0 درناها في الكور او 0 سي او 0 égale à h nu 0. Ce qui veut dire que h nu 0 enfin h c'est sur lambda 0. Et puis, le travail d'extraction. Donc, E0 ou HC sur lambda 0. Adna kullish. Donc, adna la constante de Planck. La constante de Planck, c'est 6, 26. Pardon, 62. Je 26, je sais pas. 62, 10 puissance, moins 34. Fois 3, 10 puissance 8. C fois H sur l'onde 0 اللي هي هذه. Donc l'onde 0 يا جماعه l'angstrom ou bien نكتب هنايا قبل 5200 mais ردوا بالكم باش نلقاو لو ريزولتا اون جول لازم toujours نديرو enfin باش نلقاو الريزولتا كيما قلت لكم اون جول هذا l'onde تاعنا لازم تكون en mètre ماشي angstrom ماشي نانومتر. Un angstrom, mais c'est pas grave, il y a 10 puissance moins 10 mètres. Ce qui veut dire que nous avons 10 puissance moins 10. Nous avons tout le mètre. Tout le en mètres. Mais quand nous avons un angstrom, ça passe pas. Donc, généralement, nous avons le mètre. Et puis, nous avons tout simplement le travail d'extraction. Ce qui nous donne 0,0038 à peu près. Et Hadia Hatatayna 1 fois 10 puissance, pardon, moins 16. Ou Hadia, maintenant je vais dire en joules, et Tatayna 3,82 environ, 10 puissance moins 19 joules. Et Hadi, maintenant je vais dire لازم نحولوها l'électron-volt. حكينا حنا بلي toujours 1 joule, pardon, 1 électron-volt égale à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Ce qui veut dire que هذه لازم نقسموها على هذه باش تعطينا un travail d'extraction égal à 2,38 électron-volt. Et juste نعطيكم une remarque, l'électron هذه E راح تكون minuscule, volt en majuscule. Donc la question 3, on a calculé l'énergie de la vitesse l'énergie et la vitesse de l'électron émis par une plaque de lithium placée dans le vide et illuminée par des radiations de longueur d'onde 4500. Alors, déjà, c'est la valeur, la longueur d'onde initiale. Et puis, maintenant, je vais l'électron يكون هنايا عنده une longueur d'onde 500 ولا 5200 angstrom يطلع يولي عنده à peu près 5400 selon les données هنايا les énergies تاعنا مش حكينا عندنا هذه à l'état fondamental هذه à l'état excité et puis عندنا delta E تاعنا c'est quoi, c'est delta E هو le EC, c'est l'énergie cinétique, et Hua de même le E moins E0. Pour l'instant, on est d'accord. Et puis, le EC aussi, l'énergie cinétique, il y a 1,5 mv carré. Déjà, on a l'énergie, on a la vitesse.
Premièrement, il faut calculer l'énergie et deuxièmement, il faut calculer la vitesse. Ce qui veut dire que نجيو نبسطو هادية EC واش يساوي H nu moins H nu 0. Ce qui veut dire que HC sur lambda moins HC sur lambda 0. نخرجوا ال HC عامل مشترك يولي لنا EC égale à HC fois 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. Et puis, هذه la relation تاعنا. Le H c'est une constante, C on a constante de Planck, C c'est la célérité de lumière et هادوما les deux عندنا حواليك 4500 et 5200. Ce qui veut dire qu'il faut remplacer 6,62 10 puissance 10 puissance moins 34 bien sûr fois, on était où? Ah là, 3 10 puissance 8 fois 1 sur 4500. Enfin, ما تنساوش بلي حنا هضرنا لهنايا il faut 4500 fois 10 puissance moins 10 ما تنساوهاش et moins 5200 10 puissance moins 10. Ça veut toujours تحولوا للمتر باش تعطينا l'énergie en joule. Et puis là on a l'énergie EC égale à 6 enfin 5,95 10 puissance moins 20 joules. جماعة ما نبقاوش نعاودو كيفاش نحولو اشاك فوا l'électron volt. Mais تحبوا تحولوا كيما تحبوا. Mais ce qui est sûr c'est que la vitesse حنحسبوها بجول. لازم تستعملوا جول باش تلقاو متر par seconde. Et puis لهنايا إلا نديرو la vitesse هنايا la relation هضرنا بلي EC égale à 1 demi mv carré. Pour l'instant on est d'accord. Ce qui veut dire que V carré égale à 2. Bon, le V راه هنا donc هذه تطلع وهذه تهبط. On a 2 EC sur M. Ce qui veut dire que V égale à la racine de 2 EC sur M. Et puis, là, c'est juste qu'on a l'énergie cinétique ou la masse d'un électron, ce qui veut dire 9,11 10 puissance moins 31 kg. La masse en kilogrammes, là, et l'unité EC, l'énergie cinétique, c'est en joules. باش نلقاو une vitesse دي égale à 2 معليش نكتبوها 5,95 10 puissance moins 20 sur 9,11 fois 10 puissance moins 31. Le tout sous la racine. Et هنايا كما قلت لكم ما تنساوش هنايا en kilogramme وهنايا en joule باش نلقاو à la fin la vitesse égale à 3,6 10 puissance 5 mètres par seconde. هذه la vitesse et l'énergie. Donc la dernière question, à quel potentiel la plaque de lithium devrait-elle être portée pour empêcher cette photoémission? هنا كاين une petite astuce اللي لازم نعرفوها. C'est quoi? نعاودو juste نرسمو هذا لو شيما. عندنا الالكترون اللي يكون هنا ويطلع لفوق. دونك هنايا رانا في اليتا فوندامونتال هنا رانا في اليتا اكسيتي. هنا واش حكينا بلي لازم لا كونديسيون باش هذا يصوتي هنا لازم كو لينيرجي اللي تكون في ليتا اكسيتي تكون كبيره على لينيرجي اللي فوندامونتال. هنا واش قالوا لنا لازم نومبيشيو هاد لا فوتو ايميسيون ما نخلوش هاد لا فوتو ايميسيون تصرا نحبسوها. كيفاش حتى لازم نحبسوها؟ لازم لا كونديسيون توت فاصون باش تحبس سي لوجيك ou soit l'énergie fondamentale تكون اكبر ou égale à l'énergie تاع ليتا اكسيتي. هذه هي لا كونديسيون تاعنا باش نحبسو لا فوتو ايميسيون. مي pour faire هاد الشيء لازمنا اون بلاك هنايا. هاد لا بلاك فيها ان بتي ولا ان بوتونسييل اللي هو لو U. عندها بوتونسييل تاعها معليش نسموه UP بوتونسييل دو بلاك. دونك UP هاد البوتونسييل لازم نزيدوه لهاد لينيرجي فوندامونتال باش تلحق لينيرجي اكسيتي معناتها باش تولي بريسك ايغال ولا سوبيريور باش نومبيشيو توت فاصون
la photo émission. Et puis كيفاش نديروها هنايا ou soit كيفاش نجستيفيو le truc تاعنا. C'est juste que هنايا عندنا le E0 à la base, زدنا له électron fois UP. علاش électron fois UP? C'est juste pour juste نفهم comme le potentiel يا جماعه عنده l'unité تاعو volt, le V. électron علاش ضربته في l'électron باش يولي لي électron volt. Et puis l'énergie logiquement راهي تكون en électron volt. C'est juste ça. Donc زدنا له un petit potentiel لهنايا. هاد la plaque فيها un potentiel. Donc l'ensemble تاع l'état fondamental تاعنا يكون هذا يكون l'énergie à l'état 0 plus l'énergie potentielle. Et puis هذه la condition تاعنا اللي هنا كما راكم تشوفوا لازم تكون supérieure ou égale à E. Donc هذه لازم تكون supérieure ou égale à E. هنا باش نحسبوا البوتنسيال سي تالمون سامبل. سي جوست كو نديو هذا من هذه الجهه يولي لنا E UP اكبر ou égale à E moins E0. ما تنساوش بلي هاد لا ريلاسيون هي le EC l'énergie cinétique. Ce qui veut dire هنكمل هنا ce qui veut dire que EUP supérieur ou égal à EC. Et ما تنساوش que l'électron enfin لهنايا le EC تاعنا شحال لقيناه من قبل هو 6 je pense 6 10 puissance moins 20 جول. كون تحولوه l'électron volt حنعطيه لكم ديريكتومون راح تلقاو 0,37 électron volt. Donc حتلقاو 0,37 électron volt. كيفاش تحولوا من جول حكينا il faut juste هنا 20 pardon, il faut juste diviser sur 1,66 10 puissance moins 19 باش تلقاو هاد النتيجه. Si عندنا l'énergie cinétique en électron volt نجيو نعوضوها هنا باش يولي لنا E UP اكبر ويساوي من 0,37 électron volt. هنا جماعه l'électron يروح مع l'électron يبقى لنا UP اكبر ويساوي من 0,37 فولت. Pardon. هذه هي le potentiel nécessaire. Donc عندنا لازم البوتنسيال يكون اكبر او يساوي من 0.37 فولت باش نمبيشيو ولا نحبسوا لا فوتو ايميسيون ما نخلوش هاد لا فوتو ايميسيون تسرى. هذه هي لا ريبونس تاع جو بونس لا ديرنيير ريبونس اي بي نصوتو ليكزو 2. نصوتو ليكزو 2. Donc لهنايا عندنا نبداو tout d'abord بالseuil photoélectrique. Déjà on éclaire une cellule toujours, هادو هما les exercices تاع les photoélectriques يبداو هكذايا. On éclaire une cellule photoélectrique dont la cathode est en cesium avec une radiation, généralement c'est des métaux, avec une radiation d'onde qui est 485 nanomètres, اللي هي 4950 angstroms, c'est pareil que ce soit نكتبوا هذه ولا هذه. Puis avec une radiation de longueur d'onde, donc هذه de 1. Puis deuxième cas, عندنا longueur d'onde 720 nanomètres, 7200 angstroms. لهنايا le travail d'extraction en césium, W0, c'est باش ما تتلفلكمش اللي حكينا عليه هو le E0, l'énergie fondamentale, égale à 3 puissance moins 19 joules. Donc هذا واش عطاونا. La première des choses, on a calculé la longueur d'onde qui correspond au seuil photoélectrique. Ce qui veut dire qu'on va calculer, il faut calculer la lambda 0. Donc, lambda, la longueur d'onde à l'état fondamental. نبداو tout simplement عندنا le E0 هو H nu 0, la constante de Planck fois la fréquence. Ensuite, H il y a la célérité de lumière, ou la vitesse de lumière sur la longueur d'onde 0. Et puis, من هاد la relation, on peut que lambda 0 égale à
نجيبوها من هنا وهذه نهبطوها تولينا juste HC sur E0. Donc عندنا كلش la constante de Planck نعرفوها, c'est l'énergie de lumière c'est 3 10 puissance 8 et l'énergie à l'état fondamental هاي اللي كتعطوها لنا. لهنايا lambda 0 égale à 6 62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 sur E0 اللي هي on va écrire directement 10 puissance moins 19. Et puis لهنا ما تنساوش les unités. هذه لازم تكون en joule باش نلقاو هذه en mètres. ما تنساوش. ما ديروهاش en électron volt. كي تلقاوها en électron volt, il faut la changer généralement en joule باش نلقاو généralement la longueur d'onde en mètres. Et puis حنا واش حنلقاو هنا تعطينا 6 62 10 puissance moins 7 واش حكينا تعطينا en mètres لهنايا. هذه هي exactement عندنا en mètres. ما تنساوش كون نديروها en nanomètres لازم نضربو في 10 puissance 9, ce qui veut dire que 662 nanomètres et 6620 angstrom. هذه هي c'est lambda 0. donc نحطوها هنايا lambda 0 égale à 662 nanomètres et 6620 angstrom. La question B, c'est juste, il faut vérifier que l'émission photoélectrique n'existe qu'avec une seule des deux longueurs d'onde. Donc, on a deux longueurs d'onde. Li bombardena biham le seuil fondamental. Il faut comparer, il faut dire ou la vérifier qu'un seul des deux. Juste نقدروا نutiliser واحد منهم باش تصرى excitation ولا extraction تاع l'électron. حنا واش هضرنا؟ Déjà هضرنا que عندنا le seuil fondamental et عندنا enfin le seuil photoélectrique et عندنا l'état excité. هذا هو l'électron اللي حيصوتي. La condition c'est E كبيرة généralement على E0. Et puis HC sur lambda كبيرة bien sûr على HC sur lambda 0. Ce qui veut dire que H ou là on va dire direct lambda parce que درناها في l'exercice 1 donc ما كنلاه نعاودها lambda تكون صغيرة على lambda 0. هنا ce qu'il faut faire هذه هي la condition, il faut écrire هنا هذه في un résumé, c'est la condition pour une photo-émission. Donc, هذه هي la condition pour une photo-émission. نجيو نكومباريو هنا le cas 1, le cas 2. Donc, عندنا le premier cas 600 ولا نديرو lambda 0 راهي كبيرة على lambda, ce qui veut dire 1. 662 كبير على 495 et le cas 2 lambda 0 صغيرة على lambda 2, ce qui veut dire que 662 صغيرة على 720 nanomètres. Toujours il y a de comparer le tout en nanomètres, il y a de comparer le tout en angstrom. ما تقدروش comparer, ما تقدروش تخلطوا في les unités, il y a تستعملوا كامل nanomètres كاع l'exercice ولا angstrom كاع l'exercice باش كامل تتلفلكمش. Et puis حنا la condition تاعنا هنا هي لازم لوندا تكون صغير, لوندا اللي تكون هنايا في ليطا هذايا هي لازم تكون صغيره على لوندا على ليطا فوندامونتال. هنايا واش رانا نشوفوا؟ رانا نشوفوا بلي لوندا اللي استعملناها صغيره على ليطا فوندامونتال, سكي فو دير كو هاد لو كا اوتيليزابل وهاد لو كا نو. دونك لا longueur d'onde اللي نقدروا نوتيليزيوها pour une photo émission, c'est la première longueur d'onde. Et puis, on a la question 2. Le double A. Déjà, attendez, on l'annule carrément. On a la 2A, on a la vitesse d'émission des électrons en éclair. On éclaire une cellule toujours photovoltaïque. Ou remarquez toujours que la structure des exercices sera toujours la même.
toujours راح نديرو une photo émission نحسبوا l'EC نحسبوا la longueur d'onde ou la fréquence 0 ou l'E0 et puis نحسبوا généralement EC et la vitesse. هنا في هذا لو كا عندنا قالوا لنا بلي عندنا l'énergie d'extraction تاعنا d'un électron c'est la même que dans le cas الاولاني واللي هي كيقولوا قلنا le travail d'extraction هي l'énergie 0 et il y a 3 10 puissance moins 19 joules. Pour l'instant, on est d'accord. Et puis, la longueur d'onde de radiation, c'est lambda égale à 600, enfin 0,6 micromètres. Les unités, micromètres, c'est 0,6 10 puissance moins 6 mètres. Et il y a lambda égale à 600 nanomètres. ولا نقدروا نكتبوها 6000 angstrom. Juste لهنا نديروا une petite vérification que صح تصرا لنا فوتو ايميسيون 600 راهو صغير على لوندا 0 ce qui veut dire que عندنا صح une émission. هنايا دونك رانا في لو كا ماشي كيما هاد لو كا معناتها نقدروا نقبلوا هاد لو كا. هنا واش قالوا لنا il faut calculer l'énergie cinétique maximale. بلا ما نعاود نرسم الشيما ولا ما حديش نعاود نرسمو une autre fois. عندنا E0 malgré que رسمتو في l'exercice 1 راح تشوفوا بلي كاع l'exercice كيما قلت لكم كاع كيف هنا عندنا une delta E c'est هو EC ce qui veut dire que delta E هو EC تاعنا égal à E moins E0 وكيما برهنا من الديبي راح نلقاو ديريكتومون راح نكتبها EC attendez HC fois 1 sur lambda 1 sur lambda 0. هذه هي ce qu'il faut faire. Donc عندنا le E moins E0 et واش رانا نحسبوا ما تنساوش رانا نحسبوا في الاو سي توجور رانا نحسبوا في الاو سي. دونك اذا نجيو نعوضوا لو تو لهنايا واش حيعطينا جوست alors E C égale H اللي هو 662 10 puissance moins 34 3 10 puissance 8 fois 1 sur lambda جماعة c'est quoi c'est هي اللي هو 600 nanomètres ولا نهضروا بهذه بالمتر c'est 0,6 10 puissance moins 6 mètres moins 1 sur اللي حسبناها من قبل 662 fois 10 puissance moins 9. Donc هذه كانت بالنانومتر ضربنا في 10 puissance moins 9 باش نلقاو متر وهذه كانت بالميكرومتر ضربنا في 10 puissance moins 6 باش نلقاو لو متر. Et puis le EC تاعنا à la fin ونتحسبوه حتلقاوه 3 10 puissance moins 20 joules. Et puis نديرو une petite ou la deuxième méthode اللي هي كون on n'utilise pas les lambda. نقدروا نوتيليزيو لي لوندا عندنا مي كون نحبوا ما نوتيليزيوش لي لوندا عندنا لو او 0 عطاوه لنا سي 3 هاوليك دو فاسون 3 10 puissance moins 19 سي بون. اي بي حنا واش نحوسو سي لو او سي لو او عندنا اللوندا تاعو دونك نديرو جوست او سي ايغال اش نو ولا اش سي سور لوندا moins e 0 et puis ec égale à 6,62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 sur 0,6 10 puissance moins 6 mètres. هذا كامل ناقص 3 10 puissance moins 19 et نلقاو toujours 3 10 puissance moins 20 جول. هذه هي كيفاش نديرو les deux méthodes اللي نقدروا نحسبوا بهم de toute façon le EC. Et donc on نحسبوا la vitesse تاعنا. Donc نروحوا نحسبوا la vitesse c'est le 2B question 2B. EC حكينا بلي هي 1 demi mv carré et du coup le V c'est la racine تاع EC sur M. هنايا V égale à la 2 fois 3 10 puissance moins 19 sur 9,11 10 puissance enfin 10 puissance moins 31 et نلقاو la vitesse تاعنا تاع l'électron شحال 2500 اسكو نكتبها هكا ولا نكتب je sais plus
vas-y اكتبها 2006 7 لا نكتبوا هنا 8 بت تدور الى الوحده كاين 7 7 fois 10 à la puissance 5 هاد mètres par seconde نسكمو juste 5 باسكو يبان 9 5 هذه هي لا فيتيس تاعنا ما تنساوش بلي جينيرالمون enfin la masse en kilogrammes et l'énergie en joule pour avoir mètres sur par seconde. Et هذه هي à peu près la deuxième question. نروحوا la question 3 اللي des fois تاني طيح c'est décrire une cellule photovoltaïque ou la photo-émissive à vide. Donc عندنا cellule photoélectrique, pardon, photovoltaïque électrique ou la photo-émissive, c'est pas grave parce que ça émet des électrons. Donc هنايا عندنا cellule photoélectrique qui fêche à vide, surtout à vide, sous vide, là à vide, là, sous vide je pense. Donc la première des choses c'est que راح نutiliser هذه عندنا une surface déjà métallique عندنا enfin نسميوها سي كبيره généralement تلقاوها نسميها سي كبيره علاش باسكو سي une cathode هذه تشوفوها في الالكتروشيمي واش معناتها كاثود واش معناتها انود et ensuite عندنا un fil ولا boucle métallique كاين un fil نهضروا métallique un fil métallique عندنا A نعيطولو anode et puis علاش anode et cathode parce que l'anode ça génère des charges négatives et la cathode ça génère des charges positives. وتعرفوا بلي الدارة لازم لنا moins et plus باش تكون عندنا دارة كهربائية. Donc نشيماتيزيوه de toute façon parce que la question est là. Donc dans l'ampoule نكتبوا dans l'ampoule ولا هذه la cellule photovoltaïque نعيطولها ampoule. Dans l'ampoule sinon كلا نكتب نهضر juste dans l'ampoule عندنا cathode et cathode pardon dans l'ampoule dans la cellule photovoltaïque عندنا anode et cathode sont isolées l'une à l'autre كل وحده وحدها isolées mais elles sont connectées par des fils à un ampèremètre très sensible. نشيماتيزيو الدعوه دونك هذه لا ديسكريبسيون واش فيها الداخل فيها سيرفاس ميتاليك اللي نعيطوا لها كاثود اي ان فيل ميتاليك اللي نعيطوا له انود. دوكا نروحوا نديروا لها ان شيما. هاد لو شيما تاعنا لا سيلول هايليك نرسموها ببري هكايا اي بي علاش دوك نفهمكم علاش رسمت هاد الدويره. Je pense نرسم le cercle à la fin. عندنا la cellule photovoltaïque مربوطة بخيط مع un ampèremètre et puis تكمل jusqu'à un an. Et هنايا عندنا les lumières. هنا علاش راني داير هاد الدويرة سي جوست هذا يطولو لو فيد باش ما يكونش عندنا دي رياكسيون بارازيت نديرو اون كري ان فيد لهنا لداخل. كي تروحوا دو فاسون لابوراتوار تشوفوا اونفان ماشي لابوراتوار تاع لونيفرسيتي سي سور مي تشوفوا بلي عندنا عفسه يعطولها ايتوف سو فيد. هاد لي ايتوف سو فيد راح تخلينا راح تنحي كاع الاكسجين وكاع لي كومبوزونط اللي كاينين في الهواء تاعنا باش ما تكونش عندنا دي رياكسيون بارازيت. لهنايا عندنا لا سيلول فوتوفولتايك هاي فوتوالكتريك باردون. هنا سي لو ميتال نحطو جينيرالمون في هاد لو دومي سيركل لو ميتال نبومبارديوه بدي لوميير enfin la lumière. La lumière واش حكينا ce sont des photons اللي هما des électrons يجوزو هنا les électrons يبداو يمشيو من هنايا. دونك هذا سي لو كورون. عبالكم بلي في الالكتريسيتي لو كورون هذاك سي لو اللي نعيطولو حنايا عندنا انتونسيتي دو كورون لو اي سي دي زيليكترون اللي راهم يمشيو لي دي زيليكترون اللي راهم يمشيو داخل الفيل. دونك هنايا سي باغي. دونك هادي باردون كي تكون عندنا لهنا اليتا فوندامونتال ما عندناش كورون راهي اليتا فوندامونتال معناتها ما عندناش تريسيتي مي غير
نجي نبومباردي بالكترون يجي هنايا واش يصرى الالكترون اللي راهو لهنا قلنا يتيكسيتا يطلع اي بوي يبدا يمشي دونك الالكترون هنايا سي هو لانتونسيتي دو كورون اي راح تكون عندنا داره كهربائيه توصل هنايا علاش ماهيش مربوطه باسكو حنايا في الداره الكهربائيه نورمال عندنا لي زيليكترون يمشوا يوصلوا هنا بعدا تمد لهم بعد يعاودوا يمشوا وهي رايحه حتى دير لنا داره كهربائيه شغل لي زيليكترون يصوتيو هنا رانا عازلينها علاش باسكو حنا لهنا في الدار النورمال لازم لي زيليكترون يصوتيو باش يزيدوا يمشوا وتكون عندنا الكتريسيتي مي هنا علاش رانا عازلينها يا جماعه باسكو ديجا عندنا لا لوميير هي السورس تاع لي زيليكترون تاعنا راكم فاهمين دونك عندنا السورس تاع الالكترون تاعنا دونك هذه ما يهمناش نعزلوها ونخليو الكورون يمشي دونك هذا ابيبري لا كيستيون نيميرو 1 نروحو دوكا لا كيستيون 3 بي قالوا لنا بلي عندنا لا لونغور دوند كوريسبوندونت او سوي فوتوالكتريك دون كاثود ايميسيف دونك عندنا سوي ولا état fondamental اللي عنده longueur d'onde 0 égale à 0,66 10 puissance moins 6 micromètres حكينا بلي بلا ما نعاودو directement l'onde 0 c'est ou soit 0,660 nanomètres ou 6600 angstrom donc هادو هما لي فالور تاعنا جينيرالمون حولوا هكذايا قبل ما تبداو ليكزارسيس هكذا باش يكونوا عندكم كاع لي شوا اللي تقدروا تيتيليزيوهم اي بي واش قالوا لنا لا بروميير كيستيون سي جوست كيل اي اون جو l'énergie d'extraction d'un électron l'énergie d'extraction il y a E0 égale H nu 0 constante de Planck fois la fréquence 0 اللي هي HC sur lambda 0 et puis عندنا كلش donc juste il faut remplacer ما تنساوش هذه بالمتر mètre par seconde constante de Planck تاعنا et puis à la fin comme directement le résultat c'est 3 10 puissance moins 19 joules جماعه لهنايا راح نشوفوا ان تروك راكم ترماركيو باللي لينيرجي اللي رانا نشوفوا فيها هذه 0 3 fois 10 puissance moins 19 جول كيما لا كيستيون 1 علاش باسكو لهنا انا نخدموا à 660 nanomètres et au début كنا نخدموا à 662 nanomètres ce qui veut dire que c'est pareil لهنايا c'est juste avec le 2 ou le 2 10 puissance moins 10 راح ما حاش يبدل لنا grand chose donc 3 10 puissance moins 19 حتخرج لنا logiquement juste et هذه تخلينا نكونفيرميو باللي مع الديبي كنا جوست باللي كي عطاونا اون انرجي تاع 3 10 puissance moins 19 لقينا لا longueur d'onde 662 ce qui veut dire que كنا جوست et مازالنا جوست. Et puis la question enfin c'est B de toute façon B1 B2 لهنا رانا في B2 لهنايا واش عندنا سي جوست لازم نكالكوليو عطاونا longueur d'onde معناتها كنا في longueur d'onde 0 660 nanomètres عطاونا une longueur d'onde اللي راح نروحوا لها اللي الالكترون راح يروح لها اللي هي 4,044 10 puissance moins 6 ce qui veut dire 440 لهنا اذا نجيو نكومباريو قبل ما نبداو لوندا 0 راهي كبيره على لوندا ce qui veut dire que photo émission acceptée نقدروا فاليدينا لا فوتو ايميسيون تصرا باسكو دي فوا يمدوا لكم دي يعطيو لكم quelques pièges dans l'exercice يعطيو لكم que لوندا هذه تكون كبيره على لوندا 0 اي نتوما تحسبوا اوركو راكم غالطين من الديبي كنت تلقاو اللوندا تاعنا اللي عطاوها لكم كبيره على اللوندا تاع السوي directement on peut pas faire les calculs mais هنايا هذه la première condition il faut la vérifier لوندا 0 كبيره على لوندا donc photo émission certifié enfin validé نقدروا du coup نديرو EC égale à E moins E0 كيما مالف EC H nu nu sur enfin directement بلا ما نبقاو نهضروا HC sur lambda moins E0 جماعه لهنا انا راني ناكتيفي من نتوما في l'examen il faut mettre tous les équations علاش باسكو عليهم des notes donc ما ديروش كيما هكايا rapide il faut détailler le tout et puis لهنايا عندنا H C اللي هي enfin علاش نكتبوا H alors que on peut remplacer ici 62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 sur lambda اللي عطاوها لنا هي 440 enfin نقدروا نكتبوا directement
0,66 10 puissance moins 6 mètres et moins E0 اللي لقيناها au début 3 10 puissance moins 19 joule et puis EC هنلقاوها logiquement en joule اللي هي 1,5 10 puissance moins 19 joule هذه هي EC تاعنا. Donc en ce qui concerne l'exo 2 le reste la question 4 كامله هذيك A B C راح نديروهم sur PowerPoint parce que c'est نقدر نفهم mieux que الطابلو parce que كاين رسمات اللي لازم يترسموا et puis كاين بزاف كتيبه. Donc نروحوا l'exo 3. L'exo 3, c'est quoi les questions? On a déjà une cellule photoélectrique possède une cathode en cuivre dont le travail d'extraction, donc WE, qui n'a toujours c'est le E0 égale à 4,7 électronvolts. Électronvolts, on envoie sur cette cellule un flux de photons monochromatiques de longueur d'onde lambda. Donc, Hada, c'est le cuivre. Narmeo les photons monochromatique de longueur d'onde lambda. On a déjà lambda 0. Donc, quelle est la longueur d'onde maximale lambda 0 pour que ces photons puissent extraire des électrons de la cathode par effet électrique? Alors, donc, juste E, il faut que E تكون كبيرة على E0 واللي هي le travail d'extraction. Donc là directement ça implique ما حاش نعاود lambda تكون صغيرة على lambda 0. نحسبوا lambda 0 شحال عندنا le E0 ما تنساوش. Donc H nu 0 ce qui veut dire HC sur lambda 0 ce qui veut dire lambda 0 égale à واش قلنا لهنايا c'est juste HC sur E0. ما تنساوش بلي هنا رانا بالالكترون فولت يفو تحولوا للجول وتعوضوها راح نكتب ديريكت نحمل لكم ريزولتا اي بي سيوها lambda 0 égale à 264 nanomètres. Donc pour avoir la longueur d'onde maximale pour que ces photons puissent extraire لازم تكون lambda صغيرة على 264 nanomètres باش تكون عندنا un effet photoélectrique. Donc la question B ou la 2, on utilise des photons de longueur d'onde à 200 nanomètres. Déjà on note d'abord la longueur d'onde les 0, 264 nanomètres. Quelle est l'énergie cinétique de l'électron émis lorsqu'il quitte la cathode? Plusieurs fois. On a appelé le EC ou la différence entre E et E0 et le travail d'extraction égale à on a déjà les deux longueurs d'onde ou dans le cas où il tous sous la longueur d'onde il faut هدية عطاوها لنا في les données قالوا لنا بلي هي égale à je pense 4,7 électronvolts mais c'est pas grave تقدروا ديروا directement HC égale à 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. عاودوا juste lambda هذه هنا c'est pas grave. Donc 6 62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 fois 1 sur 200 fois 10 puissance moins 9 باش نحولوا للمètre sur moins 1 sur 264 fois 10 puissance moins 9. Et puis EC حنلقاوها 1,9 enfin 1,49 électronvolts. هذه هي à peu près la résolution تاعنا باش نلقاو l'énergie cinétique maximale. جماعة عندي une petite question اللي نزيدوها هنايا بالك مليحة زيادة ليكم مي مليحة تفهموا كون يقولوا لكم c'est quoi le potentiel باش اللي تكون عندنا باش enfin اللي نوفروه باش تكون عندنا هذه l'énergie cinétique. Dans ce cas là واش تقولوا
enfin ما حاش نخلي الوقت c'est sûr répondre mais c'est pas grave de toute façon لازم تخمولها un peu EC l'unité de H c'est en électron-volt donc ce qui veut dire que ce qui implique que EC c'est l'électron fois le UV l'électron fois le potentiel enfin l'électron fois le potentiel donc c'est simple le potentiel وهذه EC على بالنا بلي égal 1,49 électron-volt. Ce qui veut dire que si on simplifie le potentiel égale à 1,49 volts. Donc, هذا هو البوتنسيال باش تكون عندنا هاد l'énergie cinétique. هذه juste en cas وين يسقسيو comme في examen exercice ولا interro هذه هي la réponse. Donc, on reprend l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on démontre que le principe d'incertitude d'Heisenberg place une borne inférieure à la distance moyenne de l'électron au proton dans un atome d'hydrogène et explique ainsi la stabilité de la matière. Donc, il faut juste l'électron, le neutron, qu'il y a une distance moyenne. Et puis, une borne inférieure à la distance moyenne. De toute façon, c'est un peu compliqué. Je vais pas aller demi-chemin. Je vais aller jusqu'à... le plus important. La première question, c'est que exprimer dans le cadre de la mécanique classique. Donc, la mécanique classique, on un petit rappel. La mécanique classique, c'est pas la mécanique ondulatoire. Classique, c'est ou soit Bohr, ou soit Rutherford, ainsi de suite. حنا شفنا في Bohr que دخل حاجة نعيطوا لها le P اللي هو يعيطوا له quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Bon, quantité de mouvement. Donc, دخل هذا le principe et هذا la quantité de mouvement P هي égale à mv enfin un électron fois la vitesse de l'électron. Maintenant, on va le moment cinétique. Le moment cinétique, nous avons R. Maintenant, on va la quantité de mouvement. Donc, on va que l'énergie, ou là, comme la question cite, l'énergie, enfin, il faut exprimer l'énergie totale de l'électron, d'un atome d'hydrogène, bien sûr, en fonction de sa distance. Donc, on a déjà l'exprimer l'énergie de l'électron en fonction de la distance, c'est le rayon R, et du module de sa quantité de mouvement, P. Pour une écriture concise, utilisez l'abréviation A égale à E carré sur 4pi epsilon 0. Donc, il y a à peu près ce qu'il faut faire. حنا واش عندنا الاو تاع الالكترون هو l'énergie cinétique حكينا تشفاو بيان على لو كور وين قلنا باللي عندنا لي فورس القوى المطبقه وعندنا الانرجي المكتسبه تاع الالكترون. الانرجي تاع الالكترون توتال بون نسموها E par exemple d'électrons هي الانرجي cinétique تاعو plus l'énergie potentielle تاعو. Et puis, je pense que c'est bon, on a déjà exprimé l'énergie, c'est simple. Maintenant, le EC, c'est quoi? C'est 1 demi M d'électrons V carré. Mais ça, je peux dire en fonction de R et P. C'est maintenant, je vais dire le P, il y a MV, ce qui veut dire que V, il y a P sur ME. P, enfin, la vitesse, il y a la quantité de mouvement à la masse de l'électron. On va le V, EC égale à 1 demi ME fois P sur ME le coup l'ostnin. Et puis quand nous avons l'ostnin, on a juste 2 هنا و 2 هنا. نسامبليفيو هذا مع هذا تولي لنا EC هي 1 demi ولا نحطو كلش directement P carré على 2 ME. En ce qui concerne le EC. Donc, on a P ostnin à 2 M
E. La masse de l'électron. Il y a un E. Donc déjà, كما نشوفوا le P راهو هنا راهو présent. تخصنا le EP. EP حكينا عليها وشنو ها؟ الاخرى تاعها العلاقه تاعها ولا ليكواسيون تاعها سي موان اكسبونونسيال كاري اذا تشوفوا في لو كور درناها على 4 بي ايبسيلون 0 ار. On est d'accord. Et ما تنساوش باللي قالوا لنا pour abrévier, il faut utiliser هاد l'équation égale à A. Ce qui veut dire que هادي attendez. Donc هادي égale à A. عندنا EP égale à moins A R. Pardon. بالي جدرت mais moins A sur R. Donc هذه هي العلاقة تاع EP. نجيو نعوضوها ثاني moins A sur R avec A هايليك. Donc هنايا عندنا l'énergie ولا 2 minutes نعاود نكتبها en propre. Donc قالوا لنا exprimer l'énergie de l'électron en fonction de P, le moment, la quantité de mouvement, هايليك, et en fonction de R, le rayon, هايليك. Donc هذه هي l'énergie de l'électron. شفناها déjà في le cours. Donc normalement ما كاش un moyen اللي ما فهمهاش juste يروح يشوف le cours تاع Bohr, le modèle classique de mécanique classique, enfin la mécanique classique, le modèle de Bohr. Et nous savons la relation qui fait et surtout les relations EC, EP, etc. Deuxième question, admettons que cette expression est valable dans le cadre de la mécanique quantique ondulatoire. De toute façon, les accepter ou les respecter le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et puis, maintenant, on va directement la question. Dans l'atome, les incertitudes sur R et P, sur le rayon et la quantité de mouvement, sont du même ordre de grandeur que leur module. Ce qui veut dire que l'incertitude, c'est à peu près le module. Et puis, on a déduire déduire du principe, le principe delta R, delta P sont akbar ou yusawi H, il faut déduire que E akbar ou yusawi H carré sur 2me R carré moins A sur R. Donc il faut déduire hadi à partir le principe d'Heisenberg, enfin le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc il a le principe d'incertitude d'Heisenberg. Il dit delta R égale à R à peu près et delta P égale à P. Donc R fois P akbar ou yusawi min H bar. Et puis هنايا واش نقدروا نديروا نربعوا الطرفين نديروا أس2 أس2, ce qui veut dire que R carré P carré أكبر أو يساوي H carré. هنايا R نديوه من التحت يولي لنا P carré أكبر أو يساوي H carré على R carré. ديجا هادي دو 1 رانا ملاح. هنايا واش لازم نديرو؟ لازم نبداو نخدمو من هادي باش نوصلو لهادي. راكم فاهمين؟ ديجا هناك واش رانا نشوفو؟ رانا نشوفو كو عندنا H كاري على R كاري، هنا عندنا H كاري على R كاري، هنا عندنا P كاري وهنا عندنا E. مي متنساوش بلي عندنا ديجا لا ريلاسيون تاع E. لا بروميير دي شوز نقسمو الطرفين على 2m. الطرفين نضربوهم في واحد على 2me. هادي واش تعطينا؟ تعطينا P كاري على 2me أكبر أو يساوي، ما ضربناش ما قسمنا ما ضربناش، ما يبقى كيف ما يبقى أكبر أو يساوي من H كاري على 2me R كاري. بوغ لانستون رانا نشوفو بلي هادي هاي ليك لهنايا، مي هنا كاين او، هنا عندنا هاد لا ريلاسيون، سكي فو دير كو واش لازم نديرو؟ نقصو A على R من الطرفين. دونك هنايا من الطرفين لازم نقصو A على R. راح تولي لنا P carré sur 2me R carré. On est où? Là. Pardon. P carré على 2me moins A sur R
كبيرة أو تساوي من H carré sur 2ME R moins A sur R. Et puis رانا نشوفوا que هذه هي l'énergie. Comme tu vois, P carré sur 2ME moins A sur R, c'est la même. هذه هي l'énergie. Donc logiquement, je vais dire le principe est محقق. À partir du principe d'Eisenberg, نقدروا نجبدوا هذه l'expression اللي هي l'énergie كبيرة على هذه l'expression. نروحوا la question اللي موراها. Cette expression admet un minimum. Donc, cherchez la valeur R0 pour laquelle on obtient ce minimum et calculer la valeur de l'énergie minimale E minimum correspondante. Donc, on a des les équations. Nous allons la question 3. Cette expression admet un minimum. Cherchez la valeur R0 et puis E minimum. L'expression admet un minimum. Ça veut dire que DE sur DR, l'équation par rapport à R égale à 0. Et donc, le c'est quoi? C'est juste que le 1 sur x carré, il y a moins 1 sur x cube, c'est-à-dire de 1. Et puis, le 1 sur 1 sur... Pardon, parce que normalement, c'est 2. C'est 2. علاش juste معليش نبسطوها un peu. علاش كتبت directement هذه parce que 1 sur x c'est fonction sur fonction u sur v. Donc u فتحة fois v moins v فتحة fois u sur uv carré. Donc لهنايا مشتقة تاع هذا 0 في هذا معناتها 0 moins مشتقة تاع هذا سي 2x على هذا au carré معناتها تولي x carré. يروح x مع x يبقى لنا moins 2 sur x cube. Donc هذه هي المشتقة تاعنا. علاش كتبت ديريكتومون هذه. Et puis عندنا الدوزيام مشتقة اللي هي 1 على x. C'est très simple هنايا. C'est juste que المشتقة تاعها c'est moins 1 sur x carré. هنا نروحو نطبقوها على هادو. على واش راكم تشوفوا هنا. Donc هذا r carré. Donc هو x carré كيف كيف. راح تعطينا moins 2 sur كما كنشوفوا x cube. Donc moins 2h carré sur 2me r carré moins 1 sur x, ça veut dire tous les plus a sur r carré. Donc هذه طبقناها على هذه وهذه طبقناها على هذه. نمحو minute et puis عندنا 2 يروح مع 2 يبقى لنا l'équation h carré sur me r carré pardon r cube ماشي carré هضرنا cube plus a sur r نسيت le moins. Je dois lâcher, il faut تركزوا في l'examen parce que généralement ما تنساوش الإشارات. Il faut faire attention surtout على كاع les détails tout simplement. Puis هذه égale à 0, ce qui veut dire que عندنا a sur r égale carré encore نسيتها carré égale à h carré sur me r cube. Donc هنايا بالتبسيطات هذا كوب يروح مع هذايا واش يبقى لنا r ايغال ا كوا هذا هو لو r0 اللي رانا نحسبوا فيه. توت فاصون بالديبي ما كتبتش r0 مي نسيت سي با غاف. توت فاصون هذا هو لو r0. دونك لاميلتونيان ولا لو ديروش عليا لاميلتونيان ماشي كاع هنا في شرودينغر سي با غاف. سي لو h بار سور نكتبوا 2h pardon. Donc هنايا نطلعوا ال R ونهبطوا ال A, ce qui veut dire h carré, h bar carré sur ME fois A. هذا هو le R0. هذا هو le R0 تاعنا. Et puis le E minimum, c'est quoi? Donc كيما قلت لكم le E minimum هو moins ME A carré sur
2h bar carré. Donc il faut juste la prendre parce que c'est compliqué. C'est pas grave, de toute façon, l'énergie minimale, c'est généralement, si enfin, généralement l'exercice c'est stable, les équations. Donc hadia, exiger comme parce que c'est un peu compliqué. Par contre, hadi comme ce qui veut dire que c'est juste, il faut, il faut juste répondre à l'hadia, la question 4, c'est une application numérique. Donc, on a comme la réponse. Et elle est comme un peu de les 5 ans. Donc, le R0 égale à 0,53 angstrom. On dit la réponse là. Ou le E minimum égale à moins 13,6 électron-volts. Et là, logiquement, je vais vous des conditions où là, le rayon de bord et l'énergie de bord kif à l'état fondamental. Ou à l'état fondamental de l'hydrogène de H à l'état fondamental. Les dernières l'expérience fait le cours. Hadia les résultats et puis aller comme Thomas si un peu les 5 comme je sais vous enfin c'est juste une application numérique un peu comme les équations donc il suffit juste de remplacer un peu et ou la touche bien sûr n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires ou là par message.